Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok amniosentesis yang beranggotakan saya Arif Fadilah, saya Kasbul Nasution. Apa itu amniosentesis? Amniocentesis is an optional procedure that can be done in pregnancy to test for certain genetic conditions and birth defects. Amniocentesis is usually performed at approximately 15 to 20 weeks of pregnancy at a doctor's office that specializes in doing this procedure. Using ultrasound as a guide, a very thin needle is inserted through the mother's abdomen into the amniotic sac, a fluid-filled area surrounding the baby. A small amount of fluid is withdrawn and sent to the laboratory for testing. This fluid contains some of the baby's cells. Just as you shed skin cells every day, so does the baby. Each of the baby's cells contains the baby's genetic information. The lab can look at the cells to determine if there are certain genetic conditions present in the baby. Typically, it only takes a couple of minutes to perform an amniocentesis. Many women experience some brief discomfort with amniocentesis, such as a sensation of cramping, pressure, or pinching. Usually, women return to their normal activities within 1 to 2 days following amniocentesis. It can take about 2 weeks for the complete test results to return from an amniocentesis. The most common conditions detected by amniocentesis are chromosome conditions, such as Down syndrome, trisomy 21, trisomy 18, trisomy 13, and differences in the number of X or Y chromosomes. Amniocentesis can also detect open neural tube defects, such as spina bifida, if requested. These conditions are all very different from one another. It is not always possible to know before a child is born how much their health will be affected. In some cases, additional genetic testing may be ordered to look for other conditions. There are other specific genetic tests that may be requested if a known genetic condition runs in a family or an abnormal ultrasound finding is seen. It is important to know that amniocentesis cannot detect all genetic conditions or birth defects. No test can guarantee the birth of a healthy baby. Amniocentesis is a diagnostic test, which means results are considered to be definitive for the conditions tested. In other words, this test can give you yes or no answers. Rarely, lab errors or uncertain results may occur. Amniocentesis does increase the risk for some complications, including leaking of amniotic fluid. Over 99% of the time, no serious complications occur. There is a small chance of miscarriage from having an amniocentesis. Making a decision about amniocentesis can be difficult because it is not risk-free. However, a diagnostic procedure such as amniocentesis can provide more definitive information about genetic conditions in your baby and can provide information about more genetic conditions than other screening tests, such as blood tests and ultrasounds. Decisions about genetic testing in your pregnancy should be based on your own beliefs, values, needs, and personality. Okay. Please translate in Indonesia. Video ini menjelaskan tentang apa itu amniosentesis. Amniosentesis adalah pengambilan cairan amnion terhadap bayi yang dalam kandungan ibu. Pertama, amniosentesis itu diambil dengan bantuan USG. Jadi atau USG ibu itu di USG. Jadi langsung diambil oleh suntikan untuk mengambil amnion pada amnion yang di sekitar bayi. Yang dibutuhkan untuk amniosentesis ini hanya 2 sendok makan dari cairan amnion yang diambil tersebut. Kemudian dilihat, diteliti, dan cairan amnion itu mengandung sel-sel dari bayi tersebut. Dan setiap sel-sel yang terkandung mengandung DNA atau genetik, kondisi genetik yang ada dalam bayi, dan itulah yang dilihat dari amniosentesis. Saat pengambilan amniosentesis biasanya hanya memakan waktu beberapa menit, sekitar 10 sampai 20 menitan, dan kemudian setelah melakukan amniosentesis
ibu yang mengandung biasanya merasakan rasa sakit seperti digelitik, rasa kram dan sakit. Ya. Dan akan merasa normal kembali setelah 1-2 hari. Next. Dan kemudian hasil dari amniosentesis biasanya bisa dilihat dalam waktu 2 minggu kemudian. Apa guna dari amniosentesis adalah melihat ke gejala-gejala atau penyakit turunan yang bisa mengefek kepada bayi yang dikandung seperti Down syndrome bersama 18 trisomi 13 dan kelainan jumlah dari kromosom X dan Y. Dan beberapa hal-hal lain yang tidak dipaparkan di sini atau gejala-gejala lain. Dan hasil dari amniosentesis seperti adalah diagnosis yang hasilnya bersifat definitif atau didefinisikan bisa menghasilkan hasil iya atau tidak, ya dia punya penyakit genetik atau tidak, dia tidak memiliki penyakit genetik. Kemudian risiko dari amniosentesis sangat kecil sekali. Risiko keguguran akibat melakukan amniosentesis hanya 1 dari 900 ibu yang mengandung. Angka yang dihasilkan adalah 0,11% keguguran yang kemungkinan bisa terjadi. Apabila amniosentesis lebih menghasilkan banyak informasi tentang bayi daripada tes darah atau USG. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Deteksi kelainan kromosom misalnya Down syndrome atau sindrom lainnya seperti Edward dan Turner. Yang kedua itu mendeteksi cacat tabung saraf misalnya spina bifida atau anencephalali. Mendeteksi kelainan genetik misalnya fibrosis cystic. Diagnosis yang keempat itu diagnosis gangguan metabolisme bawaan. Yang kelima mengetahui jenis kelamin janin. Yang kelima mendeteksi infeksi janin atau rahim. Keenam mendeteksi penyakit RH. Mendeteksi keparahan anemia janin. Kedelapan mengetahui ayah bayi. Bisa ya? Terus? Alasan mengapa akan diperlukan pada trimester ketiga atau saat sebelum hari perkiraan kelahiran. Cara kerja amniosentesis bisa dilakukan di bidan atau di rumah sakit. Ini biasa dilakukan pada kehamilan atau pada saat janin berusia 15 sampai 20 minggu. Amniosentesis juga bisa dilakukan lebih awal. Batas maksimalnya yaitu pada saat usia kandungan 11 sampai 15 minggu. Tetapi di bawah usia itu tidak bisa dilakukan karena dikhawatirkan akan menyebabkan saat tes dokter akan mengambil cairan dari kandung keduaan dengan menyuntikkan jarum ke rahim melalui 4 pasien namun seproses dapat membutuhkan waktu hingga 45 menit. Sampel cairan akan dikirim ke laboratorium untuk dianalisis. Hasilnya bisa didapatkan dalam beberapa hari atau minggu. Lagi Aspul? Pertama, infeksi rahim, air ketuban pecah, kelahiran prematur, kesulitan bernafas, kelainan rangka tubuh pada bayi, trauma pada janin, dan penyakit resus atau aloimunisasi pada ibu. Dan keguguran. Masih ada resikonya ya, tapi sangat kecil ya. Oke. Nearby structures on a computer screen. Looking at this image, the doctor can choose a safe place to insert the needle. Your doctor may give you an injection of local anesthesia to now continue to monitor the ultrasound to check that the fetal heartbeat. Oke. Itu yang dapat disampaikan. Kalau ada salah kata atau salah pengucapan video, mohon maaf.
Mana ingin dapat disampaikan. Ya, itu berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.